Selamat lemai serta merik tabik basah bagi kita semua. Bergulai dengan aku Gabriel Romi bab Britain Ukas Iban 7 Disember 2021. Berita lemai itu dipun ke Engkau Pengawal Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sudah berjadi ke newsletter komuniti di Wisma Bapak Malaysia Petrajaya Kuching sehari itu tadi. Kepala Menteri bajaku ia madah ke pemesai reti digital ngagai pengawal nyungkak ke penyerakup engkau nyaga pemanah kaul di Sarawak. So this communicating unity, we have to balance between the two, and then we have to have that push in order to counter the perhaps negative outcome of communication through digital. This is just my humble view. Nambah kejaku ia, Kepala Menteri madah ke Sarawak terbilang engkau pemanah kaul pupu bangsa. Tik jadi ke contoh pemaduk manah ngagi menua tu. Sarawak is noted for its unity in diversity. And that is why the last leadership of top leadership of Malaysia and the current leadership of Malaysia, they have acknowledged this. So when the concept of last time was Satu Malaysia, but now is Keluarga Malaysia, the present Prime Minister told me that if you want to see the example of real unity in diversity, you see Sarawak. Sarawak is the model. So much so that he launched this Keluarga Malaysia concept in Kuching at PCCK. That is a real acknowledgement from the top leadership on the question of unity prevailing in Sarawak. Pengawal seharinya belak digulut sapit Chairman Yayasan Perpaduan Sarawak YPS, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang, Datuk Patinggi Tan Sri George Chan Hong Nam serta Kaban Komuniti YPS Kebukai. Agi berita di Kuching, oleh 10 ikut pengari Ari UPS berkuasa menua PBT Zon Selatan nerima pemberi turu Maksa Cares, Adi Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Pengawal nyok ke pemberinya dipenyadi ke bini Kepala Menteri Puan Sri Dato' Amar Juman Anitun Tuanku Bujang kenyadi penyanding penemu maksak raban induk di Taman Orkid di BKU sehari itu tadi. 10 itik PBT Zon Tengah penerima pemberi itu ianya Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Kaunsil Pelilih Bau MDB, Kaunsil Pelilih Lubuk Antu MDLA, Kaunsil Pelilih Lundu MDL, Kaunsil Pelilih Serian MDS, Kaunsil Pelilih Simunjan MDS, Kaunsil Kota Semarahan MPKS, Kaunsil Padawan MPP hingga Kaunsil Pelilih Sri Aman MDSA. Pengari PBT Sapiat Director DBKU Salwa Pauzi, mayanyak madah ia berasai temegati engkau pengawak ngatur program tik terang nyaup nyaga pengelantang raban pengerja pengawak perintah baka ke diaturnya. Berita diteruskan engkau lalau ngagai Mensia Mayo tau kesidak ke Bumpu Tanah Adat Bumi Putra NCR ngambil ke bekerjasama engkau UPS Tanah engkau Survey JTS dikenak nentu ke nadai penyarut nyadi bak tanah kedekat disukat. Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madah penyarut kenyadi tok bendar nekul pengawak JTS ngadu ke pengawak nyikat tanah ngunjung ke surat palak tanah hendak uliah dipansut ke. Ia berjagut menyenyak maya pengerami nyuak ke surat palak tanah Seksyen 18 engkau Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri Sitak Bintulu di Bintulu Empai Lamak tu tadi. Nombor kejaku ia, Sapit Kepala Menteri Megak Madah, Perintah Sarawak semampai cakah ngetan ke hak rakyat, bak tanah sidak lalu ngerumban pengawak nyukat tanah, ngambil ke nadai penanggul bukainya di Dudi Ari. Keliparinya, ia megak madah kejaku petenah penyakal sentang tanah NCR, megak endang ditemu bermusim lebih hagi mayam, pengawak berpilih semak dekat diatur. Ko ia orang ke Bumpu Tanah patut berunding engkau silia serta patut nemu perintah negeri semampai dekat nyawab rakyat ke Bumpu Tanah NCR. Bak pengeraminya surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN dengan Gazet Seksyen 6 KTN Rizab Komunal Bumi Putra Bertanam Bertupi disuak ke baka di Ayan Ketu.
Ia megak nyawa ke surat palak tanah Seksyen 13 KTN Baendur Settlement ngagai penerima bakal diayan ketu. Berita di Miri. Miri City Women Caring Association udah nyuak kebantu sekolah ngagai 120 iku indai tunggal. Ngau ruang bilik kurang penantai permisi empai lama tu tadi. Menteri Muda Dagang Temuai Seni Gomen Asal Kemegak Penyanding Penemu Gerumpung serta calon GPS N73 Piasau, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, udah nyuak ke pemberinya ngagai 94 iku indai tunggal, engkau 26 ruang bilik kurang penatai permisi. Mayanya Datuk Sebastian Ting madah pemberinya dikenak nyau penerima gelempung ketating belanja, nyerumbak sekolah dibuka baru tahun Siti Agi. It is to help them, especially for children when they go to school next year, as they enter school coming up. So this is a yearly affair for 4 years already, and the money most of the days are from the public donation. I say thank you so much to the public. So this is a very good thing, especially at the end of the year, getting ready for next year. Next year when children go to school, they need some money to buy bags school bags sometimes they buy new uniform and others one child will be roughly a few hundred ringgit per person. So you have a family of 2 going to go to school next year, you double that up. So this is only partially to help them. Agi nampung batang berita. Parti Gabungan Parti Sarawak GPS sudah berjadi ke enjin enggau bilik operasi GPS N1 OPAR dengan kerjasama komponen Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP, Parti Demokratik Progresif PDP, Parti Rakyat Bumi Putra Bersatu PBB enggau Parti Rakyat Sarawak PRS di Kampung Rukam kemari. Genya bala mayuh belak dipinta memberi sokong ngagai calon GBS Dun N1 OPAR Billy Sujang bak pengawak berpilihan besar negeri PRN Sarawak ke-12. Pengawak sarinya belak diguluk Sekretari Politik Kepala Menteri Sarawak John Nyigor, ngau Charles Chad Nisong, ex-Kaban Parlimen Mas Gading Datuk Anthony Nogeh Gumbe, ngau Chairman SUPP N1 OPAR Nimponi Unde. Berita nangkan ketuk, penusong pabah kenuntung peranak Kampung Buntal mata penyinduk Raban Induk Parti Bumi Putra Bersatu PBB N4 Pantai Damai. Di hari ke Rosmah Zaini sidak bisik nyok ke pemberi bantu pemakai ngagi 26 ruang bilik dia kemari. Seberatu peranak genturung pendiau dia dibaik mindah ngagi palan ngendoh sementara Kampung Buntal di Dewan Sri Buntal. Nakak tu dulu berita Nukasiban bergulai gawaku Gabriel Romi ngabala kru Bulletin. Berita ke Sili Agi tahu dipedak dengan semua laman media ukas. Nyengkau buat pertolongan sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe ukas channel di YouTube. Sebampai ngasi ke 3W seliah ke 3C dikenal nagang pengelekai COVID-19.